औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी हैं। आज इस सेशन का बुनियादी मकसद ये है कि 2 नवंबर को पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीशन आया उस डिसीशन के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, उसके हवाले से मैं बात कर सकूं। सॉरी, कुछ ज़ाती मसरूफियात और कुछ ज़ाती मसाइल की बुनियाद पर मैं वक्ती तौर पर 2 नवंबर के बाद मैंने उस पर कमेंट नहीं की। तो इसलिए मैंने आज ज़रूरी समझा कुछ टाइम निकाल कर कि आप लोगों के साथ इस हवाले से बात करूं। जैसे कि आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट यानी बलदियाती इंतखाबात की अहमियत का पता है। पूरी दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, बलदियाती इंतखाबात का जो सिस्टम है, हर जगह पे इसकी अहमियत अफदियत से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए हुसूसन इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारी जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस से अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी जो मंशूर जो बुनियादी पॉलिसी थी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, उनकी इंस्पायरेशन थी स्कैंडिनेवियंस। अगर हम स्कैंडिनेवियन मॉडल को देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो फिनलैंड का है। डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इन ममालिक में लोकल गवर्नमेंट यानी ग्रास रूट लेवल पे जो निज़ाम है वो सबसे बेहतरीन और एक आइडियल सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी विंग है उनकी इंस्पायरेशन और खान साहब की खुद भी अगर हम देखें तो 2015 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फोकस थी उस स्कैंडिनेवियन मॉडल थी, और इसी के हवाले से जो पॉलिसी बनी उस स्कैंडिनेवियन मॉडल के ऊपर बनी, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की पॉलिसी हो, चाहे वो लोकल गवर्नेंस की पॉलिसी हो। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन तमाम ममालिक में लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इसमें बुनियादी तौर पर लोकल जो लोग हैं, लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होती है। और एक साइड पे गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है और साथ में पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये जॉइंटली मिल के एक अपनी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जो उनकी लोकेलिटी है, जो हल्का जिसको हम कह सकते हैं, विद इन दिस लिमिटेशन और तमाम जो सिविक फैसिलिटी है, जो म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज हैं, जो सफाई है, पानी है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी डेवलपमेंट इनकी जिम्मेदारी होती है। तो एक तरफ से अगर हम गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी है उनके खिलाफ के अडर जो मौजूद हैं, और साथ में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ये काम है कि लोकल लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लोकल लोगों की जो व्यूज है उनको लेके साथ चलना होता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हमेशा से लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें हो रही हैं, और ये कोशिशें वो लोग करते हैं जो जमहूरियत के अलंबादार बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? बहुत सी वजूहात है जिसपे अगर हम शुरू हो जाए तो चंद मिनट की जो हमारी डिस्कशन होगी उसके लिए नाकाफी होगी। बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इसके अंदर एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, यानी वो लोग जिनको सिविक फैसिलिटीज, अर्बन टाउन मैनेजमेंट के हवाले से एक्सपर्टी हो, जो लोगों के मसाइल को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसलिए इन लोगों की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं, नेबरहुड की बात करते हैं, सिटीज में मोहल्ला कौंसिल की बात करते हैं या विलेज कौंसिल की बात करते हैं देहाती इलाकों में, तो इनका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान तहरीक ने ये इंसाफ की जो ये आइडियोलॉजी है बुनियादी तौर पर स्कैंडिनेवियन मॉडल के ऊपर है। और ये पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देख लें तो ये जो बेसिक लेवल की बुनियादी सिस्टम है ये नॉन पार्टी बेसिस पे ही होती है। मकसद क्या? मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो एक मोहल्ले में, एक नेबरहुड में, एक गांव में
ہمیں بہتر پتہ ہے، ہم بہتر جانتے ہیں لوگوں کی کیپیسٹیز کو، لوگوں کی صلاحیتوں کو، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ جو ہے وہ زیادہ ایلیجیبل ہے، زیادہ حقدار ہے. چونکہ اس میں نہ تو ہم اس کے ذریعے سے اسلام لا سکتے ہیں، نہ اس کے ذریعے سے پاکستان میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ اس نظام کے ذریعے سے ہم نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے، نہ اس کے ذریعے سے ہم روٹی کپڑا مکان کسی کو دلا سکتے ہیں. اس کا جو بنیادی مقصد ہے لوکل گورنمنٹ، لوکل گورننس، وہ آپ کی بیسک سیوک فیسلٹیز ہے، وہ بنیادی ضروریاتی زندگی ہے. وہ آپ کو پرووائڈ کرنا ہے ان لوگوں کو جو آپ کے گلی، آپ کے محلے، آپ کے ویلیج، آپ کے نیبرہڈ کے جو ریزیڈنٹس ہو. تو اس لیے اس نظام میں ایلیجیبل، اس نظام میں کیپیبل اور ایبل لوگوں جو ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے. جو لوگ سیوک فیسلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو، جو چیزوں کو لاجیکلی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہو، ان لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم بھیجے لوکل کونسل، لوکل گورنمنٹ میں، چاہے وہ نیبرہڈ میں ہو، چاہے وہ ویلیج کونسل میں ہو، چاہے وہ محلہ کونسل میں ہو. تو بنیادی طور پر یہ جو انسپائریشن تھی پی ٹی آئی کی، یہ تھی اسکینڈینیوین ماڈل سے، جو فن لینڈ میں ہے، جو اس وقت ٹاپ سسٹم ہے دنیا میں، یا ڈنمارک میں ہے. وہاں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بلدیاتی انتخابات جو ہے، لوکل باڈیز گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، یہ ریپیٹڈلی ہے. یعنی نومبر کے فرسٹ ویک میں بائی کانسٹیٹیوشن انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ آفٹر 4 ایئرس، ہر 4 سال بعد نومبر کے فرسٹ ہفتے میں انتخابات ہوں گے. بس اب اس کے لیے یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے جس طرح پاکستان میں ہم عام طور پر سپریم کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ جاتے ہیں. اس کے لیے بار بار لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، بار بار لوگ حکومت سے مطالبات کرتے ہیں کہ جی بلدیاتی انتخابات، لوکل گورنمنٹ الیکشن کراؤ، اور اس کے لیے پرزور مطالبات. اس کے باوجود، اس کے بعد بھی گورنمنٹ کی کوشش اس طرح ہوتی ہے کہ اس سستروئی، جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی سلو رفتار سے وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح التوا کا شکار. لیکن انشاءاللہ ہم اس کو التوا کا شکار نہیں ہونے دیں گے. ہم انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں گے، ہر قانونی سٹیپ لیں گے. اب آتے ہیں خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیشن تھا، جو فیصلہ تھا، بنیادی طور پر جن لوگوں نے اپیل کی تھی، اپوزیشن یا جن دیگر فریق تھے، ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ضلعی حکومتوں کا سسٹم، یعنی اس سے پہلے ضلعی حکومتیں، تحصیل حکومتیں اور لوکل نیبرہڈ حکومتیں، یہ 3 نظام جو سن 2013 کا ایکٹ تھا اس کے مطابق بنی تھی. اسی میں بھی لوکل جو نیبرہڈ ویلیج کونسل کی انتخابات تھی وہ نان پارٹی بیسس پہ تھی، اور تحصیل اور پھر اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی وہ پارٹی بیسس پہ بنی تھی. اب انہوں نے دوبارہ ڈسٹرکٹ کے لیے گئے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے جو ڈیسیشن دی، ان کا جو فیصلہ آیا، انہوں نے اس کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ آرٹیکل 17، یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 17 کو اگر ہم دیکھ لیں، اس میں فریڈم آف ایسوسیشن کی بات ہے. یہاں پہ تو فریڈم آف ایسوسیشن پہ کوئی بین نہیں ہے. یہ تو لوکل لیول کی بات ہے، لوکل جو نیبرہڈ محلہ کونسل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی بات ہے. اس کو اگر آپ نیبرہڈ محلہ یا ویلیج کونسل پہ اتنے کینڈیڈیٹس جب آتے ہیں، ان کی کینڈیڈیٹس کا مقابلہ ہے، تو پاکستان میں تو کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر تو پولیٹیکل کلچر نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے اندر تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اتنا کوآرڈینیٹڈ سسٹم نہیں ہے کہ وہ نیبرہڈ میں، اور گلی میں، محلے میں، اور ویلیج کونسل کے لیول پہ بھی کیبنٹس بنائے. اور تو ضروری ہیں، اگر گراس روٹ لیول پہ آپ کی ریپریزنٹیشن ہے، پھر تو آپ مینیج کر سکتے ہیں، پھر تو ایزی رہتا ہے. لیکن پاکستان جیسے ممالک میں، پارٹیوں میں یہ نہیں چل سکتا. وہ آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن کی بات ہے. وہ تو ہر بندے کا حق ہے کہ وہ یونین بنا سکتا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی آرگنائزیشن کی ممبرشپ، اور تو ہر بندے کا حق ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جب یہ انتخابات ہوں گے تو یہ کے پی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے اندر ہوں گے. اسی بل اسی ایکٹ کے انڈر ہوں گے. اسی ایکٹ کے مطابق لوکل لیول یعنی نیبرہڈ اور ویلیج کونسل کی جو انتخابات ہیں نان پولیٹیکل بیسس پہ ہیں، نان پارٹی بیسس پہ ہیں. لیکن ہائی کورٹ نے ڈیسیشن دی کہ پارٹی بیسس پہ کریں گے. اب یہ مینیج کرنا
बहुत मुश्किल हो गया, एक टेक्निकल प्रॉब्लम पैदा हो गया। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? आज हम देखते हैं किसी भी पार्टी के साथ सिस्टम नहीं है कि वो टिकटों को अवार्ड कर सके। क्यों? क्योंकि अब मसला इसका ये आ रहा है कि 3 जनरल कौंसिलर की सीट है, अब 3 पे एक इंतहाबी निशान के साथ किस तरह आप कैंडिडेट को उतारोगे मैदान में? लेट्स सपोज एक पार्टी है, उनका इंतहाबी निशान है, पीटीआई को ले, पीएमएल नून को ले, जीवाई को ले, किसी भी पार्टी को ले लेट्स सपोज उनका इंतहाबी निशान है कैट। अब कैट के साथ 3 कैंडिडेट होंगे, तो किस तरीके से लोग उसको वोट डालेंगे? इलिटरेसी भी है, लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है, तो ये एक टेक्निकल इशू है। लेकिन सॉरी टू से कि सूबाई हुकूमत, मुझे पता नहीं कि सूबाई हुकूमत को किसने इसको केस में, इसकी जो सरकारी वकील है, किस तरीके से उन्होंने आर्गुमेंटेशन नहीं की होगी, या उनकी इंटरेस्ट इस तरह हो रही है कि प्रॉपरली, और पेशावर हाई कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया। और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन तो आ गया। अब हल क्या है? अब या तो आप अमेंड करेंगे, चेंज करोगे एक्ट को चेंज करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है, इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि वो चाहते, अभी भी उनकी कोशिश ये है। 2 दिन पहले इमरान खान साहब की मीटिंग हुई, कोर कमेटी की मीटिंग थी पीटीआई की, उन्होंने कोशिश की कि पंजाब के अंदर भी जो विलेज नेबरहुड के इंतखाबात है वो नॉन पार्टी बेस हो, तहसील इंतखाबात जो है वो पार्टी बेसिस पे हो। यानी उनकी स्ट्रांग कमिटमेंट है लोकल गवर्नेंस, ग्रास रूट लेवल पे इंतखाबात के हवाले से। तो इसलिए अब वो एक्ट जिसके अंदर इंतखाबात नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे, हाई कोर्ट डिसीजन के बाद पॉलिटिकल बेसिस पे इंतखाबात कराना एक टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ गया। कोई भी बंदा जाके इसको हम चैलेंज कर सकते हाई कोर्ट में। यानी ये इंतखाबात, अगर लेट्स सपोज हाई कोर्ट ने कहा अब आप इंतखाबात नहीं कर सकते, इंतखाबात करने के लिए आपने दोबारा जाके आप एक्ट को आपने चेंज करना है। जब तक आप एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करोगे, लोकल बॉडीज इंतखाबात आप नहीं करा सकते हैं। ये एक टेक्निकल इशू है, ये एक लीगल इशू है। फर्स्ट चीज यही है। सेकंड जिसकी तरफ हम आते हैं, लेट्स सपोज अब सुप्रीम कोर्ट में होने की, सुप्रीम कोर्ट का कल से शुरू होने वाला जो हफ्ता है, उसी हफ्ते में भी ये केस नहीं लगा, यानी ये केस नहीं होगा, इस केस के हवाले से बात नहीं होगी। ये हफ्ता जो है 15 से शुरू होने वाला हफ्ता है, और 23 यानी 23 तारीख को इन्होंने इंतहाबी निशानात अलॉटमेंट करनी है। अब ये इस हफ्ते में नहीं होगा, और नेक्स्ट हफ्ते में इंतहाबी निशानातों की अलॉटमेंट हो रही है। अब और पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी तक किसी ने भी फाइनलाइज नहीं की अपनी जो विलेज नेबरहुड के जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि टेक्निकल इशू है, किस तरीके से आप इनको मैनेज करोगे। तो इसका मतलब यह है कि ये केस इस हफ्ते में तो नहीं हो रहा। जब इस हफ्ते में ये केस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, यानी इसकी हेयरिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब यह नेक्स्ट हफ्ते में, जिस हफ्ते में अलॉटमेंट भी हो रही है, उसी हफ्ते में केस भी होना है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये इंतखाबात जो है, जिसको हाई कोर्ट ने, जिसमें मैं समझता हूं कि आर्गुमेंटेशन लेवल पे शायद सूबाई हुकूमत की कोई कमी रही, या सूबाई हुकूमत ने प्रॉपरली केस को डील नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं हो सकती हमारे एमपीएस और हमारे जो मिनिस्टर साहिबान है, हो सकता है कि उनकी इंटरेस्ट ना हो, इस वजह से सियासत में मोरसियत को इंजेक्ट किया गया है। इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन अब मसला ये है क्योंकि ये नहीं होगा। अब हल क्या है? हल ये है कि ये इंतखाबात 19 दिसंबर को नामुमकिन है, 19 दिसंबर को हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिया भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब शुरुआत होगी तब देखा जाएगा कि ये केस कब तक बढ़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इस केस को अर्जेंट बेसिस पे इंतहाबी निशानात के अलॉटमेंट से पहले डील करे, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात, लोकल सिस्टम के इंतखाबात बहुत जरूरी हैं। ये तो ग्रास रूट लेवल है, ये तो बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी है। किसी भी मुल्क में बैकबोन इसको हम कह सकते हैं, जिसके जरिए से लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होती है, क्योंकि ये लोकल कम्युनिटी, हम और आप टैक्स देते हैं, और ये जो हुकूमत है और ये हुकूमत की जो इंतजामात है, निज़ाम है, ये मेरे और आपके टैक्स के पैसों से चल रहा है, इसलिए हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन
मसाइल यानी इन टेक्निकल लीगल इश्यूज के बेस पे 19 दिसंबर को इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि या तो आप इमेंड करोगे एक्ट को, जो किसी सूरत पॉसिबल इसलिए नहीं है। इमरान खान साहब की जो सोच है, जो विजन है, जो जिस तरीके से वो चाहते हैं कि जिस तरीके से फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर एक आइडियल लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है, जो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, जिसके जरिए से काबिल लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को लोग वोट देते हैं और आते हैं लोकल गवर्नेंस के और सिविक फैसिलिटी के हवाले से उनकी कमेटीज बनती है, जिनमें सोशल कमेटी है, एजुकेशन कमेटीज है, और जिनमें हेल्थ कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी है। उन कमेटीज में वो एक्सपर्ट लोगों को अपनी कौंसल से उनको मुंतखब कराते हैं और फिर वो 4 साल तक ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। यही सिस्टम हमारे सिस्टम में भी है। इस दफा जो विलेज कौंसल या तहसील कौंसल है, उनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटीज बनी है। उन स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, यूथ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, ये मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के इनके हवाले से जो एस्पेक्ट्स है, इनको ये लोग देखेंगे। अगर आप इनमें एक्सपर्ट लोग भेजोगे तब वो चला सकेंगे। अगर एक्सपर्ट लोग आप नहीं भेजते हैं, अगर आप ऐसी खानापूरी करते हैं, अगर आप मौजूसी बुनियादों पे लोगों को, चाचे मामे को भेजोगे, तो यही हाल होगा जो कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोई तब्दीली नहीं हो रही है, कोई चेंज की तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके लिए, आपका जो TMA है, जो हर तहसील के लेवल पे है, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम है कि तहसील के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्लानिंग, ये इनका काम होता है। अगर हम बावड़े के पीछे जाते हैं ना, गैस के, पब्लिक हेल्थ के, इनके लिए जो बेसिक है, बेस है, वो बनाना TMA का काम है। यानी ट्रांसफार्मर की खराबी है, ट्रांसफार्मर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो TMA का काम है, उनकी प्लानिंग TMA का काम है। बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करना वो आपका का काम है। लेकिन हम लोग इस तरह लोगों को नहीं भेजते हैं असेंबलियों में, लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में, जिन लोगों को पता हो एग्जैक्टली कि किस तरीके से हम इनको डील करें। तो बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि एक तो इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं, इनमें लीगल इश्यूज भी हैं, और फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि आपका जो तहसील कौंसल बनेगा, तहसील कौंसल में तमाम जो विलेज कौंसल होंगे तहसील के अंदर, उनके तमाम के जो है वो मेंबर होंगे। और तहसील के अंदर जितने भी तहसील के विलेज या नेबरहुड कौंसल है, उनमें सबसे ज्यादा वोट लेने वाले जो यंग यूथ के होंगे, वमेन के, इस तरह मजदूर किसान के, माइनॉरिटीज के, वो भी मेंबर होंगे तहसील कौंसल। अब तहसील कौंसल जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है और नाजिम के खिलाफ ला सकते हैं। अगर किसी सिस्टम में अगर आप पॉलिटिकल बेसिस पे करते हो और आप पॉलिटिकल बेसिस पे एक पार्टी की अक्सरियत आती है, एक पार्टी के बहुत ज्यादा विलेज नेबरहुड में है और नाजिम किसी और पार्टी का है, तो क्या होगा? तो सिस्टम नहीं चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस पैदा होगी और जो ओरिजिनल सेंस है, जो ओरिजिनल एम है सिस्टम का, वो तो फोत हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से 3 जो कैंडिडेट का इशू है ना, एक ही सिंबल पे, एक इंतखाबी निशान पे, ये तो हो नहीं सकता। तो लोग इसको, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हम आइडियलाइज करें, एजुकेटेड सोसाइटी है, हर बंदा बाशऊर है, हर बंदे को नॉलेज है पॉलिटिक्स के हवाले से, फिर तो ठीक है, हमें पता है कि फला बंदा पेरियलिटी लिस्ट पे रखेंगे। लेकिन ये पॉसिबल किस तरह होगा? फिर इसके इंतखाबी निशान के ऊपर सिंबल के लिए प्रिंटिंग का किस तरह होगा? क्या एक पेपर पे आप लेट्स सपोज PTI के 3 बैट लगाओगे? क्या एक ही उस पे आप जमीयत उलमा इस्लाम की 3 किताब रखोगे? फिर लोगों को ऐसा समझाओ कि किस किताब को और डालो और किस को ना डालो। प्रॉब्लम तो है, लेकिन हाई कोर्ट में मुझे शर्म आती है कि ये पता नहीं किस तरह की सूबाई हुकूमत है और किस तरह इनके लेजिस्लेटिव है और किस तरह इनकी लीगल टीम है, जो मेरे ख्याल में बगैर तैयारी के मुंह उठा के चले जाते हैं। इन्होंने इतनी भी उनके साथ इसके ऊपर आर्गुमेंटेशन नहीं की। या तो ये लोग हैं जिसको हम पैराशूटर कहते हैं, जो आते हैं जिनको न तो खान साहब की विजन का पता है, न PTI की विजन का पता है, और जी वो मुंह उठा के आते हैं, बस जी बात सुन ली और आगे से
سو ممبو مین ایشو یہ ہے کہ یہ سسٹم کے اندر یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے یہ انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ اس سسٹم کو ہم رکائیں. یہ اس لیے ان لوگوں کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم کسی نہ کسی جگہ سٹاپ ہو جائے. اس لیے ان لوگوں کی یہ کوشش ہو رہی ہے. اس لیے یہ لوگ کیا کہتے ہیں ایم پی اے اور ایم این اے اپنے ماموں کو لائیں گے, چاچا کو لائیں گے, بھائی کو لائیں گے, کزن کو لائیں گے اور ان کے لیے کمپین چلائیں گے, سرکاری پیسے کا خرچ کریں گے, کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو اختیارات ان کے پاس ہیں, جو ایز اے ایم پی اے اور ایز اے ایم این اے جو وہ پریشر ڈال سکتے ہیں ٹی ایم اے کے اوپر, جو پریشر ڈالتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر, یہ پریشر ان سے نہ جائے, ان کے گھر سے نہ جائے. بے شک ان کے گھر میں رہے, ماموں کے پاس ہو, چچا کے پاس ہو, بھائی کے پاس ہو, کزن کے پاس ہو. اس لیے یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں, اس لیے یہ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ لوگ جب عدالت میں جاتے ہیں تو یہ لوگ جواب نہیں دیتے ہیں. اس لیے یہ لوگوں کے پاس پراپر آرگومنٹیشن ہی نہیں ہے. بلکہ میجورٹی آف دیم تو مجھے نہیں پتا, میجورٹی آف دیم تو مشکل ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ وہ لوکل گورنمنٹ کیا ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بارے میں نہیں پتا ان لوگوں کو. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی, حالانکہ ان کا کام ایم پی اے میں کا کام جو ہے لیجسلیشن ہے, قانون سازی ہے. اس لیے خدارہ میں اپنی انسٹیٹیوٹ, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل ایجوکیشن کے فورم سے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح میں اویئرنیس سیمینار ارینج کروں, میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں, آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, قانون سازی کرنا. ان کا کام گلیوں, محلوں, روڈ اور یہ چیزیں ان کی نہیں ہے, ان کو زیب بھی نہیں تھی کہ کبھی روڈ پہ, کبھی کوڑے دان پہ اور کبھی کسی پریشر پمپ کے اوپر اپنے نام کی تہتی لگائے. اور یہ تہتی لگواتے کیسے؟ ٹی ایم اے سے لگواتے ہیں. اگر یہاں ناظم کسی اور پارٹی کا آ جائے, کوئی اور بندہ آ جائے, ان کی پارٹی کا بے شک ہو, کوئی عام بندہ ہو, تو یہ تو برداشت نہیں کریں گے. یہ کبھی نہیں کرتے کہ ان کے نام, یہ تو پرانے, یہاں یہ کلچر ہے کہ پرانے لوگوں کے اولڈ جو منصوبے ہیں ان سے بھی بورڈ اتروا کے اپنے نام لگواتے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پر پاکستانی پولیٹکس میں اخلاقی نظام کا فقدان ہے. اور سب سے امپورٹنٹ سسٹم یہ جو نیو لوکل سسٹم ہے, اس کے اندر ٹیکس کلیکشن بھی ہے. اور آج اگر آپ ٹی ایم اے کو تھوڑا دیکھ لیں, اس سے پہلے میں نے ایک سیشن بھی کرائی تھی. بنیادی طور پر ٹی ایم اے کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک آپ کا ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ان کے اندر ہے, ٹیکس کلیکشن کا ڈپارٹمنٹ ان کے اندر ہے, جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوکل لیول پہ ٹیکس کلیکشن کرنا. جس طرح کہ میں نے پہلے بات کی اسکینڈینیوین کے حوالے سے, اس کے ماڈل کو لے کے پاکستان تحریک انصاف نے یہ سسٹم کو ڈیولپ کیا تھا. ان کا یہ ہے, ان کا جو بیسک ہے, 3 طریقے سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. ایک فنڈنگ ان کی خود سیلف جنریشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جو جس طریقے سے ہمارے ہم میلے لگتے ہیں, بازار, وہاں سے وہ ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے, منڈیوں سے, اڈوں سے ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے, یا اور بھی مختلف قسم کے وہ ٹیکس کی کلیکشن ایک تو یہ ہو رہی ہے. سیکنڈ ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ وہاں سے فیڈرل کی طرف سے ان کو ملتی ہے, ایک صوبے کی طرف سے ان کو ملتی ہے. اس طریقے سے 3 طریقے سے ان کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے. تو وہ اپنے علاقے میں پراپرلی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ان کا کام ہے, آپ کے لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. یہ کام ایم پی اے اور ایم این اے کا نہیں ہے. ایم پی اور ایم این اے کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, قانون سازی کرنا. اس لیے ہم عام طور پر, جو میں کبھی یہ سوچ رہا ہوں, تو سوری ٹو سے مائنڈ نہ کرے اس بات کو, کہ جو ایم این اے ایم پی اے ہم بیچتے ہیں نا, ہمیں چاہیے کہ ان کو لا کے ولیج کونسلوں میں لگا دے, کیونکہ ان کی انٹرسٹ یہ ہوتی ہے جی یہ روڈ بناؤ, یہ گلی بناؤ, یہاں پہ 2-3 یہاں پریشر پمپ بناؤ. تو ان کو ہم لائے بیسک یہاں پہ, اور جو لوگ ریئلی انٹرسٹڈ ہو, جو لوگ ریئلی کیپیبل ہو, لیجسلیشن سمجھتے ہو, انٹرنیشنل فینامنا کو سمجھتے ہو, ان کو چاہیے کہ ہم ان کو صوبائی اسمبلیوں میں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں ان لوگوں کو بھیجیں. یہی تو حال ہے. جن لوگوں کا کام ہوتا ہے ان کو ہم ارریلیونٹ جگہوں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو لائیں. اگر وہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں, موروثیت کے شکار ہے, تو ان کو چاہیے کہ بھائی جی آپ ایم این اے ایم پی اے سیٹ چھوڑو, آپ کو چاہیے ویلیج ناظم بنو, یہاں پہ بیٹھ جاؤ, یہاں لوگوں یہ کام کرو, یہ کام تو ویسے بھی آپ کو پسند ہے. تو بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے, میرے آج کے سیشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں چونکہ آ نہ سکا چند دنوں تک, بنیادی طور پر کہ یہ جو انتخابات ہیں بہت ضروری ہیں, بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر خاص کر یوتھ اور فیمیل جو ہے پارٹیسپیشن کرے, خاص کر ووٹ کا حق ووٹ ڈالے اور اپنے آپ کو رجسٹر بھی کرے. اور یہ انتخابات جو ہے التوا کے شکار ہو سکتے ہیں.
खान साहब की विजन है कि इंतखाबात लाजमी हो, और हर पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी भी यही है कि इंतखाबात हो ताकि पार्टिसिपेशन हो। और हम भी इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम भी इंशाल्लाह हर फोरम पे आपके साथ जाएंगे। हमारी भी कोशिश होगी कि ये इंतखाबात हर सूरत में हो और इंतखाबात मज़ीद अल्तवा का शिकार न हो, और लोकल लेवल पे जो इंतखाबात हो जो बुनियाद में जो नेबरहुड और विलेज और गैर जमाती बुनियादों पर हो, क्योंकि जमाती बुनियादों पर अरेंज करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, एक तो अनकेपेबल लोग जो है वो एंट्री मारेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको ये गैर जमाती पे हो और तहसील के इंतखाबात जो है वो जमाती बुनियादों पर हो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम मैं अवेलेबल हूँगा। पार्टिसिपेशन करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।